Yan woh kataya pas saptatu borsuan baratu bakat. Dawan gating ni tingki mayuis na. Manbilam la maraul na naiwatut niya na ni manbilam huli kirawin na wala ya dawan. Manbilam huli kirawin na karaya kabanilay masakan kami dawan kipang kira. Batas bada emendatara palikul kang kabiya. Manbaman huli kidas ma kasak kidas dawan. Manbaman huli dawan manbaman kasak mabam na manbilam la maraul na manbilam na lanta kaya dukira dawan ke. Barbilam huli kiraya kinan kumibani kupili way masakan kabiya. Malupin Jesus niya dating kimayuis na para adar sakis niya na ni mandra manbilam wala ya badukira dawan. Yes, manbilam ba kupya ba nila iwi takaskan kabiya. Dawan kupya ba nila manbilam ba iwi ay watla daw kan kabiya. Balmatem witin ni kupya wina dakram kabiya. Dawan Jesus niya ra. Amen. Amen. Muhkilay ka na ni. Jawan dawan rating kimana suisa klinay watut ni kapain kaya kumkli dawan bilala marawla. Diyan wak katayulban pas sapta tu borsuan wina tu bakatay si kay kiwan kupya graw kan kakombribiya. Barawan smal kibal biya dawan Jesus Christ tu kera yawan na ni wan tawan ay sa saraba kubrisis pelbila rawisa abogado. Wan bila rawisa layar kumbrisa jawan yawan simbaba lawan kasimpre yawan isa. Layar kumbrisa yawan dawan mawan raisa gat mawan layar kumbrisa ni na Jesus Christ. Yawan badong kira si kay kan kabya na iwatut ni kara. Wan babil kara tawi kay biya kapitulo 2 de Primera Juan bara versikulo 1. Bara 2 walay si kay biya. Yawan piyo lang smalgikan kapitulo 1 versikulo 8-9 ron smalgikan upla kum Christian kasakina kumba ay daw kan kawal gatra maniki sa tas buplikarasin. Upla kum Christian kum butin saura daw grasoy biya kakakuninay si sanada. Dos rawan din mo sa yawan saura daw biya yakra saura daw biya sa kaka gat monra yawan layar kumbrisa wan tawan ay sa sarapali yawan bahala maraway sa wan saur kadahara sa kaya sa dawan rabara dawan buwi yawan raklinwan daw kan kabiya. Kapitulo 2, versikulo 1-2 na ko isa. Yang lupi-lupi na ni, nahabila mayulbis ni man na ni saura yama piyaba dukyara. Sa kunupla kumisaura daw biya kaka, wantawan ay sasara kumbrisa ay samawan ra, bahalika Jesus Christ bara witin ba kasakila sa. Jesus Christ lika witin ay wina ba wan saur ka dukyara sacrifice manayan. Yawan wan saur ka dukera ba manabiya kuna upla sut saur ka na ni sutba dukera. Dira pain kira palisa bahara ay siyaw labara. Wan smal kisa bara wisa lupi-lupian na ni wisa. Yang lupi-lupian na ni bara isisa. Yang lupi-lupian ni tan kaba ay sayawan sa sinupla kum ay lupi-lupian wisa. Puli mo ni sa masal biya wisa biya place ni wisa. Bara dyan banara isisa. Baku wini wisa lupi-lupian ni wisa lalukra na nila. Nara wantem sip sa uplika ba almuk kaya. May bipat almuk tawa piwan kaya almuk. Kuna babedad kara kulkras ay sisa na kapitulo 2 versikulo 1 bala takrikan bara sa yang lupi-lupian na ni. Sinupla kumay lupera wan kan baku ay sisa masa lupi wisa place ni lupi wisa will puli mun say lupi bara will ucin wan batan kamadik sa. Bara babadawan kupya babaku sa dawan babaku yawan rawan sa lupi-lupian na ni. Yang lay marabali yang man bara dawan babaku sa yawan na niwal. Nanara, dyan bilaw isa saura yama piya ba mata o saura yama piya ba dukyara na naman nila ulbis na. Kuna kliwi sa upla kum saura yabiya kakawi sa dyan bila, dyan ba pagkakapay nusa upla ba saura yabiya ba o Christian ba saura yabiya ba nanara kan Christian na ni kumisinapo sa saura daw kras kaya ba. Sud ba swap ni kira paliat ya sa dawan maawan ra, di mo ni ba ako ay si dyan ba. Nanara, upla sud ba swap ni kira sa. Nanara wantem upla manas krer wan munras. Sip kasak wan lugras. Christian ay kakasak perfecto kaya sa painwals. Christian kumsin dawan mawan ra perfecto apo. Wait na kum sauray makumsin daw kras Christian takan wina. Ay minta box kumba kuplika kumbar sa wibya kakakunin na isisa. Sud ba mistik yabisa swap ni ka kumbal sa juwa kum. Banapya Christian na ninapakan na ni? Menjuam kumbal sa swap ni kum taksma dawan mawan ra mistik kum taksma. Beradawan uli sa baku yama sa kaka yawan dawan mawan ay sagat mawan ra wantawan ay sa sara kumbara sa kaysa ka wantaw rawaya. Sud ba swap ni kira palit yasa sa dawan bila bara balantem nanara bara balantem ispel bila ra bila kum yus muni sa kometer bara praktikar. Nanara kometer tan ka ba uwi ewan sa
Daw kaya piyakaparam kuna man mistik takram. Basika amyatiwan pat mistik daugram man pat daugram dia daugram pat daugram. Kung napraktikar ba ka, wisa saur ka kung daw kaya siempre will lake suplika ba, siempre will dukya ba will pandaw sa witin sinupla will bisyo kirabako, dira lake maka buina brinka lake kirabako. Upla bisyo kirabalang kisa, witin rum diras kan paina piesa. Upla sigra dadi dapat diras kan paina piesa, basika praktikar. Sin balpapul ranani baku, balpapul raba siempre witin ban praktista kisa. Basika praktikar. Bara-bara ulat temuisa, nanara, siempre daw kisa, bahatan ka ba? Nanara bahanan ni uplika na ni mapara, peligro tara kumbara sa praktis mo ni uplika mapara. Tara kumbara sa sika nahasa tukyatan ka ba? Sipsa dawan buy basa tuplika raya kaya wah kataya winadawan buy nina badiki sakaya painwals. Sipsa diki sakaya, manuira kay Gálatas capítulo 5, versículo 18 al 21. Apocalipsis 3:5 rasin bado que dice Apocalipsis 3:15. Painwals. Cristian manas son practicantes del pecado. Cristian kum kumbara sa mistik ta que cometer takan mistik kum pecado kum daukan kung ang kay daw is cometer. Nanaradawan sipsa maninamba yang niniba raya kaya waw kataya winadiki sakaya. Witinulban namita witin sipsa yang niniba baharaya ka waw kataya winadiki sakaya latuan kiranani. Dawan sipsa maninam diki sakaya raya kaya waw kataya wina. Dawan sipsa maninam baraya ka waw kataya winadiki sakaya. Manmistik kum tadi daw kisma. Tadi daw kisma kaka. Christian si tadi daw kisma kakadawan sipsa maninamba raya kaya o kataya winadiki sakaya. Praktikar ba kum kometer ba wala istual bilara. Yan miski don bilali kasip batur kabasip distinguer munras kuna ay tani saluki kay kaya. Man mistik takram pat mistik takram ba pat daw kram patluan. Kuna yuwa ba ni sendo kya barabasa tuplika ba raya kara peligro tara kumbarsa. Man Christian ka pramisti kum takram kli daw prama. Daw milawin mayrin kum malitla ka sa wana manwas ko na kli sauraya para. Es un orden daw ni nawan kisa man kli sauraya prama. Aleluya. Sauraya prama. Kuna kli sauraya makakaban daw kiwa makakaninam raya ko kato na di kisa kabila to ni kirani. Dawon karni kabri sa maninam baraya ko kato na di kisa kaya. Uchinulban uchin sipsa di kisa kaya. Nananara wala bara dira pain kira kumbara kliwan ko piya kira kisa. Wisa nanara, ani Christian ka saura kum yabia kaka, yawan ay sagat mawan ra wantawan ay sasara kum brisa ni na Jesus. Kaysa isikay kay Romanos 8:34. Tawon bila ba naku wanay sisa Roman na nira waram tem na iwatutnika painkirara 8:34 nako bisa. Iasip kabyaki bahanan ni bapatrad mangkaya Christ Jesus pruwan ba bara bahasut puro kada Christ sika pruwan na nitila wina buwan babara gan mitay kikata nila bara bawantawan ay makisa. Romano bilawisa iya asip saki Christian na nila patra din kaya. Iya asip saki lalukran na nila patra lakaya. Christ sika witin na ni dukera pruwan ba. Christ sika witin ni tawan dusra ay paman ba. Christ bui sika witin bui baman sipkan patra wanding kaya. Kuna witin sika puro minapat buwan na. Pruwi witiwan kakalika wilyawan esperanza po. Kuna yon sika dawan kumbrisa wantawan na isisa. Kuna pa ino dito kira wantawan na isisa. Kaysa para minit kumwaya. Bago singkaw ba rin minabalo sa Hebreos 7:25 rasimbado kira isisa. Hebreos 7:25. Nanara layar do kira isisa nara wantawan na isisa rasin layar kum abogado kum do kira isisa. Nanara, layar kumba upla tawa na isaya, bara saan layar kumba upla na ni laka daw ki padra laki karni kabrisa. Bara Jesus ba ay sagat mawan rabahawar kabrisa layar. Jesus ika layar tara kum. Ay sagat mawan rabahawar kabrisa, yon sutwan tawa na isagat mawan ra ay sisa. Kabaraw labarawal smalkisa upla kumba dira mistik kum takan time upla wala bui lamawan ra brihwisa.
Upla dukia kumimplikan temo, upla kumraprukan temo, klakan temo plika, klakan uplika babuy, mistik takan uplika bara, berisila mawan rakusar munisa o patra dingkisa, dia daukan ba. Nanrayawan Krishna ni sensat, yawan saura kumyaban taim, sitan babuy patra wan dingkaya wisi, dawan mawan rawiki wisa, kais baha saura daukan patra laks. Yawan nako sa daro kumbrisa, yawan patra wan dingkayo plika kumbara sa, babasitan sa, revelation rawan smalki sa para marikan o katayra, 12:10 raisi sa babawan sa isikay kamni, barabalwan tawra kay sa isikay kayawan ra patra wan dingkaya wait ni ka kumbara sa, ninaba sitan makisa kay sa wan sa isikay, 12:10 ra baba isi sa nako isa wan sa isikay kamni. Barakas brika pura ra, bila bay kratara kumiwal rinaku wisa. So kisakan la kapadbalan. Jawan wan gat ka karni ka briba. Nanarak kreis karni ka ba marikan sa. Kanwan muh ni nani dahra kwa krabasaki lulkan sa. Utin ka kakna baratimya. Wan gat kamawan ra bahanani dahra kwa kiba. Jawan wan dahra saki sa debel ba ay sa gat mawan ra. Christian Painwals. Man mistik kumyabram taim sitan ba manra aku sarmaymun sa man mistik yabram. Man mistik yabram bara dia muniaitan isa kay kaugat lupya may maki kaya kais patralax x makaya ilpaw trablik sik saura daw kan. Patrawan din kaya dukira debel ba ay sagat mawan ra patrawan din ka dukira witin aku sarwan munisa kay saura yaban ay tanepe sa man lupyam kaya. Kuna Jesus bilawin Romanos 8:34 ra, ya sipsa kay patrawan din kaya sitan siga patrawan din ka dukira nat kapliki ba? Kuna Jesus patay ba pan baha dukyara? Jesus patay ba pan baha dukyara bara upla kum sinapo sa patrawan din kaya? Upla kum sinapo sa manrayang ra patra din kaya kan Christ Jesus patuan tawan proan. Christ sika patmantamwan na iba pandos prini pura ra. Kaysa un taurap kaway siya ulabara. Kuna dawan bilaw isa, bahaba yang lupian saur kamana, yang patay ba paribara bahana nila, patra din kaya upli ka ba pusa. Bawin tim debil bayway kalapat kibrih kiwali wisa, kuna naki mo ni saurayaban naman lupiam kabiyaban, saurayaban upli kaya kasipsap ya saura namita, patra din kaya. Jang buwi, baaman patra din kaya sips na dawan bilaw isa. Bara yang buwi pat saur kaswiti kribara, patra din kay laka ba pusa. Kais dawan ba? Ani kat pain sa laton kinanani. Man mistik kum yabram tim kupyam bilusa man pat mistik yabram. Sinis kang bila pat mistik yabram de bilusa. Alay manumpire ka pat saura daw kram. Dawan na ilupya may bridas dan saura manlika. Daws dis skills. Upla manas babila wali sika. Praktista kisan nanap ay makumistik ta katol kli daw kaya balika swiras. Disa din kakadisa. Barabanta ni praktis tak na mitadaw milaw sips sa isa, yang sips na maninam di kisa ke debili bila walis makaka. Mistik yabram dawan ra tawi val, kung dawan alboto kam sims muns kli dawan maawan ra, kli saura yaba yapyawis, haleluya. Kli saura yaba yapyawis. Baradawan man trabil kambatan kabribya, dawan man trabil kambawitintan kabribya. Uplamanas bara sa mistik kumyaban taim debil babawal san stara brisa. Mamitadaw milaw sa debil rasan siya prama. God mawan rabaus debil maparabus baru utin manin na plabdiya. Dawan ra baus. Tan kadawan minerabal padin makas. Para debil rabus mapara. Dawan man saur kam batsui tikan mistik yabram kakadawan rabal. Para dawan wilin sa mansaur kang bawin na diki, sigbi klin may sa kaya latuan kilanali. Kawan tau raw labaru isa, tas barupla wala pusa upla saur ka na pri sa kaya. Kasudba saura yavan. Romanos 3:23 rabaku isa na tas barupla wala pusa upla na nira saur kawin na pri sa kaya. Upla pusa may din kum sinapo. Wait na kum sinapo, prophet kum sinapo sa Bible ra, man saur ka mo na primay sa kay kan prophet ka basin, saur ka, winay subit, saura kina kumkan. Apo sa mayrin kum sinway na kum sen, man saur ka mo na primay sa kay laton kinanani. Christ ba man sip sa laton kinanani.
Baragaan lupya Jesus pala nupla, takanupla saurka mana ay bapaya dukera. Jesus baman kasakira sa. Mary sinsipapya, Daniel sinsipapya sa, Abraham sinsipapya sa, Paul barapita sinsipapya sa, mansor kami na sigbiklin may sa kay Jesus baman. Katulig dan bilaw sa Jesus Clara, iwi sa Mary bakman Jesus rawaya disu na ay sarawaya sa. Bible rabakwan wiras. Mary sinupla saura kira kumikan. Mary saura kira kumikan Mary sin. Ay lupya Jesus rakasaklugay kan. Ay lupya bako pya kunadawan bako. Bible pisa kum sinos malkras. Ebenra Mary ba puesto tara kumbrisa. Bible wanwiras bako. Sut saura yaban lato ni kilanani. Mary ba puesto tara kumbrisa bara man makabais mabakulik eben rawaya sa Jesus bilawi John Putin 6 ra. Jesus bilawi yang si kayaba yang si kakasakatan karaya kabasin. Witin bilawi sa witin may javal. Uplawala po sa isarawaya. Jang rabak man mika. Wiras bara Mary ba kayap ti kira kasakluk batem yang rasin kasakluks. Yap ti kira kulras makakeben rabal mapiang wiras Bible ra. Mary sin saura kira kan Joseph sin. Barabanan sud badawon ra kasaklukay akan berdawon buili ka upli ka barakasa kira kulgay kan Romanos 5:1 ra ay tawra bako sa Malkisa 10:11 kan. Upla kum sin yam ni apo kan. Sud basaw ra kira kan dawon mawan ra berdawon bibaman sip kan upli ka bara kasakira kulkay dawon ra balan upli kan ni babaman ay kasakalukan ka disa naman kan ni babaman dawon bui kasakira kulgikan. Ilmaga ka upla kum sinapo sa menta Hechos 4:12 ra bisa upla ninawala apo sa hemenra utas bara ninawala po sa Jesus ninabaman suki sa akin lakawan kaya ba? Jesus baman sip sa suki wan sa kaya ba? Jesus baman sip sa man raya kam clean may daw kaya ba? Hallelujah! Ninawala po sa wait na rayaban, ninawala po sa may rayaban. Upla saur kasuiti kaya, upla tawan ay saya. Bible yan nila derecho ay kansa, upla dukera puri sunaya, kuna puri sunis na ba, upla saur kasuiti kira siyang. Nanara, upla kumwal, painik o mutki kumwal, yang mga para saura daugri kagayang sim na wipalin mga kabaya. Barang witin wal pana panakupira saur kabris na rin kurbris na masuiti kasibs na. Kunupli ka saur kawal na ni bay saur kasuiti kayong karne ka pupalis na. Mansin si papaya palis malugis na. Jesus ba mansib sa upla wala po supla saur kasuiti kaya. Witin ba man upla saur ka na ni winap dagbi clean daw ki sa Jesus ba man. Bara sunu kira wansaki sa Jesus ba man. Saura kum daw mabara, takas para laton kinanani. Dawon ratawi bal. Para dawon radam rasaks. Para dawon man saur kambawi na primay sakbya. Kawantaw rin si kay kaulabara wisa. Jesus Christ, jawon wan saur kanani snatamana ay winatara ba. Sacrifice daw kan bara uplasud do kerasing. Isbel bila kumyus muni sa wisa propitiasyon. Bahabawi ewan sa sacrifice daw kan. Nahabila na, Antiguo Testament trabaman, yus munikan o yus munisa. Baranaku daw kikan, rahna ni propitiasyon tan kaba. Upla kum, saura daw kuyatay, daywan kumbri, balikan, tempel ra pris na nira. Gatuplikan ni barakan tempel ra, barabana ni babuy pris ka babuy dayura babri muni, ikitalya ba wirialki, bahabani uplika bara srigbikan. Bara pris ka basing witin maybe mystic kum saura kum daw kuya taim, witin sinsad ba ku daw kikan. Nanara Jesus Christ ba, gachip kasa. Para ba ku daw kan yawan wan dukera, witin ay dukera likapya, kun yawan kumi ba ni dukera, ida na ni dukera, Christian lalo ka na ni dukera sin. Bara wala para dira man suwan smalki sa lato ni kinanani. Dawan Jesus ba gachip kasa, jan bila ba ku wanwin. Gachip kasa. Jan bilawisa Jesus ba gachip kasa. Dawan Jesus ba selpa Italia leki ay sagat mawan ra dimiwan yawan wantawan ay saya dukyara. Painwals. Dawan Jesus ba selpa Italia leki dimiwan ay sagat mawan ra yawan wantawan ay saya dukyara. Nanaradi mo ni baku wanwisa. Dawan Jesus ba selpa Italia laiki dimiwan, ay sagat mawan ra, jawan wantawan ay saya dukera. Nanara, pris na niwala na nikan ba, daywan pat kastalya laiki kan, ay saur ka dukera dawan mawan ra makabikan. Kung Jesus ka saura kumisin yabras kan, utinay dukera talya laiki pruaya.
Kuna yawan upla saura kira ni dukera Italia laiki pruan. Wan saur ka bina wan saka dukera laton kira nani. Wan saur ka bawina wan saka dukera Jesus a Italia laiki pruan. Yawan ni kumi bani dukera kuna pris na ni kan balika pas pris ka na ni kan ba. Uti ni daywan pat kastalia laiki kan ay saur ka mana. Kuna Jesus lika selpa Italia laikan kau sangre perfecto pura limpia. Sunu kira pali huli kira pali balaikan, mansaur kam basik biklin may daw kaya dukyan nanara. Pris na ni pastem na hatalya laiki daywan ni talya laiki kan ba? Upla pura tani baman clean daw kikan. Pura tani baman clean daw kikan sa Hebreos kapitulo 9 dawan am time. Kuna Jesus talya ba, upla sinska kopya lukan ka clean daw kisa. Painwals. Jesus talya ba, upla sinska kopya clean daw kisa. Man Jesus Christ rabal masakaka. Sinskam taski kiraba. Kopyam lukan ka taski kiraba. Jesus buwi clean may daw kan kabya. Wait na raya maylin raya may daw kan kabya. Ja witin ra aula na niba. Jesus bilaw wisa. Witin ra Italia wal sigbi clean daw kan sana na man bilaw ima. Nakiklipro biyang dukira. Ay makumi ba man pron Jesus. Ay makumi ba man buwan Jesus Christ gatluk piya. Sa kuna witin rate man dukyamra pruan rate witin ay Italia laikan man dukyamra. Barabakuli ka man kasak lukram bamita. Mansaur kamba sigbi clean may daw kan kabya internamente kopyamra barba since kamra barba. Naiwatut ni meve. Mansaur ka kumbi may taibi alba may brisa may wilkan. Para masip kopyam baklina pusa. Since kam baklina piyasa. Jesus rabalmak. Man Jesus rabalma sakaka. Witinay since kaman ramay biya kopyam ba upla kopya ba winasaki. God ay kopya mang biya man ra. Upla raya may daw biya. Kopya raya may biya. Salmo 51 versikulo 10 si baku. Upla raya may daw kan kabya. Kuna witin rabalma sakaka. Witin pri may sakbiya latuan kira nani. Mantaro la barawisa. Tawan ba upla sut dukira tas barabalan? Utitan pruan klisin buwan. Saur ka ba siknis kung rauras ba ako sa inkurable? Sin siknis saura kung ninamaki basida, saur ka ba bako sa? Sa kuna saur ka ba solusyong kabarsa, sida li ka solusyong kapo, Jesus li kasip sa solusyong kabrinamita mayra kaya. Saur kasing. Saur ka ba solusyong kabarsa wibya, danta kaya please ka kumbar sa saur ka ba? Bahara saur ka ba rawaya nat kabarsa. Sen man naiwa bisyo saura kumbri kaya sipsma, o man ba kaupla kau saura kira kaya sipsma kuna, dawan rabalma kaka, dawan bui saur kamba wina may ragbiya, baraupla raya may daugbiya, naiwa man dawan rabalma kaka raya kama, saur ka ba wan ikisa, kuna krayli ka raya wan sakisa. Manwitin ra kasak lukma kaka upla raya kumi kama. Romanos 6:23. Segunda Corintios 5:17. Rabado kira isisa. Manwitin ra kasak lukma kaka swaktak malaton kira nani. Manselp kasak kamwal saurkam swaktak mapia. Baku daw makaka isaluplikan na sitan diya munan babaku man ramay mun biya. Sitan bilawi biya man saura kira kumsma. Mansaura kira. Kung dawan ra kasak, tawibal makakadawan bilawi biya man bupla kasak kira kumsma. Kasak lukram taka bawina. Wira kay siyang wal. Zacarias 3:1 bar Efesios kapitulo 2 versikulo 1 al 8 y 9. Barawan sa balkisa. Derata kaysan babarasa. Zacarias 3:1 Efesios kapitulo 2 versikulo 1 al 9. Isuplikan ni ba, selpay daw kan kawal, selpay karni kawal kasakira kaya lukan. Ay, ang kaupla, ikras yang nakos na yung puri sunis na yung lana ni bila kay lana ni warda munis na yung pais na yung upla marikalakas sa ukras banban.
Yawan ni sinbako sa nisan wala sinbako sa. Manselb karni kam ni upla pain tak mapia. Uman upla pain kida kay sipsma. Kuna manselb karni kam ni nisan kinani suak tak mapia. Selb sins kam ni suak tak mapia. Manselb pain kam ni kasakira tak mapia. Manselb sins kam ni winam tanak at luka sipsma. Yang pains na yang saura daw kras bahaba ko yang ika pains na. Kunus madia dawan mawan raman ba pain na piasma. Mansaura kida kumsma. Kuna dawan Jesus na kasak lugma kaka. Dawan ratawi wama balma kaka. Manbupla saura kida kumi kamapia. Kuna manbupla kasak kida kumkama. Saura daw kram sa kaka Christian na ni takas prama. Dawan ratawi bal. Nus masitan bila dia may wisa saura daw kram dem. Wisa man pat saura daw kram padawan la kakrigram para daw si daw kan may daw ba. Mandaw na bal makakakli siyempre kahuy ka isma. Bara mandaw kiwas tamra. Baku daw makakakrisyan na ni Painwals. Dawan bilaw sa sipsa maninam di kaya. Raya kabuk kawina. Kuna dawan ratawi bal makaka. Saur kang badawan radam rasak makaka. Barasui makaka. Dawan buwi sigdik. Clean may daw biya. Upla raya may daw biya. Barabako sinaywa kaw Christian apin na ni baray walis maba. Manupla na ni bilaw sa manupla kaw saura ba man. Kuna dawan rabal makaka, dawan Jesus mandukim na pruan bara kasak luk makaka, kupyang baya makaka. Kasak kam lukan ka utin ramang makaka. Utin mandukim na pruan bara raid ba ku luk masakaka basi ka kasak lukan laka, raid ba ku luk masakaka. So aki may sakan kabya saur kam ni sutwina, clean may dog basin skam basin, kupyang basin, clean may daw kan kabya. Naiwatut ni meman bisyo saura kung wal naiwalutsar takisma. Prita kayawan. Kuna apo sa upla kumsin. Primay sa kaya. Saur kami na munong tawina. Jesus ba man sipsa? Jesus ba man sipsa? Man saur kami na clean may daw kaya. Kuna man witin na tawi bal makaka. Clean may daw biya. Dawan na tawi bal na iwa. Baradawan man ra clean may daw biya. Upla raya may daw biya. Man raya kang ba dawan wal nakis man ay watut ni nisan kipain kiranani. Ninam ratawram sa kiman. Apya kum baras makaudawan wal kakay retakra na ni baras mabanakis maraya kam dawan wal. Jesus man mamtapat ay bapandus pri ni pura na. Manwiti na tawi bal bara pritax dawan ra. Upla raya tax. Witin man bilam kay kisa. Tawi bal makakamay bribya. Saur kam sutwi na padin may mundiya. Paintag dawan ra balaluk prama. Man paintag mapia. Dawan ra bal saur kam bawal. Para dawan buy man rupla pain may dogbiya. Kasakira may dogbiya. Marupla wala po kabyaman rapat ramay din kaya. Wam na dawan ratawi bal, dawan man bilam. Kay kisa. Dawan umpira may kaikbiya. Dawan mananiwal kabya. Wan po rasunay kaysa. Dawan tingki may wis na. An bilam huli kirawan samalkram dukyara. Manas ay ninarawan bayas man ratawi balbiya. Umpira kay sa raya kabani ba dawan. Raya kabani man mintam rasuis na. Ninarawan na ni Bayas kliman ratawi balbiya. Para man rakasakluk na basing jas man rakasakluk biya. Pamnayaman rakasaklukan ba upla kumprita kansa. Pamnakarni kawanix. Diyan ni man rakasaklu kaya. Malupyam Jesus ninara. Amen.